Bagra long live, long live, long live. Pramotha long live, long live, long live. TWF long live, long live, long live. YTF long live, long live, long live. Busangni edisi tong moyo sini borom gana budo tebno kabang budo fast khalai noi, khai noi. Busangni edisi tong moyo sini borom gana budo tebno kabang budo fast khalai noi, khai noi. Busangni tong moyo sini 3% hukum dang na bagi bo mari wa bod noi, anu sumare bod noi. 3% hukum dang na bagi busangni tong moyo bo mari wa bod noi, anu sumare bod noi. Pun bos moyo satu zaman zaman yang na bagi busangni tong moyo bo mari wa bod noi, anu sumare bod noi. Busangni tong moyo bo mari wa bod noi, anu sumare bod noi. Grake, Hanjake, Dipra Bothake. Rồi, slogan ini berapa sih? Jalan hambai, sini unis Amtoli Gulagat constituency as a candidate, Tipramotha as a Bumagaran blessing, finishing Duta BC, Aisa Ganga sini Chigon Chora BC, Fungni Noita sini Changamani, Tabuk Jora, Chigon Chora BC Paine, Latiacharra, Ozagureli Kaka, Ozaga Sing Dudu Durbukaine. বনে বাগে সেদিনে ও জায়গায় বড় রকম মালাই নাই সেদিনে অরনি ওয়ারেস মালাই নাই প্রোগ্রাম চালাইকা তাই সিনি বুড অফিস সেগো জায়গা ইনোগ্রেশন খাইকা সিনি MLA সিনি রাখাতুং ইয়াক্তি जों सिगन छरा ताई लातिचार्रा सिनि काबार खाइका खाना दरेमपारा ताई सिनि अमरेन्द्र नगर दुइटा दङ सिगामो नयटेन सिम खाना चेन्नाइ ताम हिमालय सानार मुसुंगो जों साइमानो सिनि डोमिनेटेड एरिया दिनै गोलाघाटी जे 7टा बिसि जों साइमानो दर स्राय स्राय কোনো CPM Congress te BJP kri ai bone bagai semara hopefully semara action bisi 99 no bot manne action hin mano bon bagai ang blaino tongthogo tai sini wari songrang hambairang muso sem buskangni 12 tarikh sem bot sini Tipramotha anu somariyo joto bot doi daktike ei bubagrano apply khairona bagai ang joton tani waimung yapro sing saimano tamni male sem je samu haimane ground to a samu result sem just we are going to get just wait and watch some result ka hum manai not only Amtoli Gulagati already passed no jaga to all over Tripura was out of 28 seated saying more than 26 to cross Khairanian I hope oh my na actually Tripura area to Saimana basically business road construction and water issues important the schooling ne je byapar schooling to sini Tripura area to স্কুলিং কাম করে বা বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন কাম করে আমরা তো আং সামু খাইলে প্রথমত এই কক সালাইনে তাই রোড কনস্ট্রাকশন তাই ওয়াটার রিসোর্স তাইব সিনি এই স্টুডেন্ট দङ বিশেষ খানে সিনি এই জেনারেশন বাগै ওয়ান সুগান নাগो जों तो फाइट खाइनो दङ बुबाग्रा तो जेनेरेशन नो जे थांनानै बागै सिनि हा सेक्टर दङनि अमनि बागै जे सिनि बिस्रां मन हाय जागानो जे नगर पञ्चायत लांगि दङनि औ बेलाय एखनो এই मानामा सिनजे ব্যাপার अमर तो इने आं सारानो मुसुबो लुकर वान सुक्थों बिजेपि जे दिनै रोमान स्केप नो कासुओ ha सिनि हानोबा एरें बिस्रां मन नगर पञ्चायत सामना नायो अमागा लातेचार्रा दिनै नाजागे ताम कक दंबा लातेचार्रा खानाय मानो ताबो तर yang परिमर्तन दि हाबै दङ kana choni thagar dona choni thagar namon por lagi sonam nanai omor seng jore thangsa bobagrano thangsawo jodi basa yake tibaro thangsa be kinu sin future ke belaino wala ma sinja kintu party na torja khage belake hambai media pakuk songo tini 27 tarik March 2026 khana angkai withdrawal ni din 28 tarik nomination submit kai scrutiny paimani pore election campaign ani amono puila miya kutu dorari malia samdongoni bagai और 26 बिसी दङ 19 Amtoli Gulagatibo 26 बिसियावनो सिनि 90% एबाब सिनि सापर्टार सिनि स्ट्रं होल्ड दङ अजागा संखनो वाना जानाय गरै थांनाय 2021 बर खूब मार्जिन खबां 19,000 नि मार्जिन माने और सिनि आगिनि सिनि MDC बरमगुनां मासुगा डेमो पास खैजा अम ताइ सारानि गरै टाकलाय बुबाग्रानि हावा बिनि फ्लो बिनि वाइब जे काइ दङ आबो सारा टिप्राव आबोनि बागैनो ती बररक साबो एलेन्सिं खांखा साजागिया एलेन्सिं यावै एकक बाबा बासामन साजागोनो आ कोंनो रेस्पन्ड होय बुबाग्रा एलेन्स बु थांलिया ताम निंके सिनि मेइन खांखा सिनि दाबिदा सासो
dabi jabo implementing ya oi accord implementing ya oi tam nile sungsar si timi bagin jala neba abo sung public than tam kok sanye ba on to hini sajokman bore boba garba alliance sanglia alliance boroko gia jengke sini lora ni bagai sini existing bagai sini future generation ni bagai boni bagai guaranteed ni bagai te land right ni bagai sini edisiwo sini land right mayang to direct fund ni bagai khawang ma dabi to political right economics right cultural right language right gabak right ni bagai no boba gar saya koi lorai khai jong ma olorai na mandunan bagai no election campaign do omo ba jori to dong haji tam ningkai जों बोबागारानो नाय कप्लाय खायमां हांके आगामी दिनाव जों 28 तारिखाव जों बिराद एकटा जों इम्पर्टेन्ट जोंनाय केन्द्र सरकार मावन संनाय एडिसिओ सरकार तंक दिसे बीजेपी रो क्षमता फाइमिया और त्रिपुरा मथासे क्षमता फायो आबा बरनि शक्ति छारा 2028 से क्षमता फाइमां लाख आबा हिनि बर गुरुत्व रय सिन दाबिना दागि टाकटिं बर इमप्लिमेन्ट मा खने आबनि बागन आं कयना मुसंग सिनि आपमर सिनि जनसाधारण सिनि बर रगनो बहुत अराय पराय खायावो यां एडिक सेडिक खायावो जों बोबाग्रानि नाहारमुं बोबाग्रानि थानसाना नासिगै आन्ध्रससिनो बदयै कप्लाय खाया नांनाय हाइकेस जों अरा रां पैसाबो लुक खायो अमा हाइके लुक खायो बिभिन्न रोखोम लुक खायो जों आरा लुबो खालायजानाया बरक तो अनेक किछु फाइनाय लुक प्रलोभन खायनाय टेम्पटेशन फुंनाय आजाबो खालायावो जों आन्ध्र समार खावनो बदयै कप्लाय खाया नांनाय सिनि प्रार्थी अरा आगिबो रेकर्डिंनि पास संजा ताकलायबा रेकर्डिंनि पास खायनाय आबोताय कुनु कक्रै और यां गोलाघाटी कन्स्टिट्युन्सि और 7टा बिसि खबदोंना टाकाजला 2टा 9टा कावो आं आनि कन्स्टिट्युन्सिखौ खबजागो 9टा ताय 7टा दङ आं बक्सनगर बाय नलसर खायै बिसारगड़ खायै इनका आरोगो बेबाग दिगिन काहाम तिनि चेल खलारगो बानो फन खाय दङ काहाम मांनारो तायबो बरक बिराद बीजेपी नि खबमत्रिसि जइन खायनि बाकी सावरि दङ मरा आबोताय कक्रै सिनिटाबो केम्पेन सलि दङ हायफोनो जों गाहाम तो गाहाम न हायबना बरं थानि किसे किसे नुजागै फनो फायन हनिसे जों अमा खायमानि सिनारो जों केम्पेन खाया है नगर सागलाय माबा सिमपुं थांगो किन्तु आबा किंग निर्वाचन किसे प्रचार खाया नांगो बरं थां नुजांनाय बरं थानि सिनो मुरुना नांगो बाक्सा बनो सिनिया तंखो बाक्सा मकर खताल गटाबु कैंडिडेट माबा बिन मखांनाया मुसुं बिन कक्टाइ फक्ति खाना मुसुं बनमै संताबो दुट कैंपेन खाने तीन टावर दुट कैंपेन खाइमाले आबो नेक्स्ट टाइम राव खादि कारण 26 टा बिसेव 2टा बिसेके कवर खाय गांगा 13 दिन नां थांगो आ जरा गरै हायसि बनि बागैनो शर्ट खाइफोर नुगजोबो मा खाजिनाय हायसि आ जहा कैंपेन खायन जरा मारे विधानसभा बाहाय आनि जराव 12 दिन समय बानो आनि जाहायबनो 9टा बिसिसि अमले 26 टा बिसि 26 टा एकटा बिसि कवर खायन सालसा नां थांगो ओंखाय आसुक बिसि खबंमा 26 टा बिसिव खायनके 26 दिन नां आ जरा मानिया अजरा कमनि बिसिंथिं खाङैयाखै बरं थानि थां खुलमुसना आशीर्बाद खाने जों बोसकांनि 12 तारिख एप्रिल जतन आं कन्यामु संगा आन्ध्र समारो बदयै दाखि खुङासि थाङै बदयै अप्लाइ खिनि बागै बोबाग्रानो कासे सगा तनानि सिनि आमतिरि गुलागाति बिसारगड़ सब डिभिजन बिसिंगा अरा कायसा जों बोबाग्रानो सगा तनामखै जतन रेडि दंबायजे जन खाव सबै रेडि दंबायजे आं कबगिनो आं जतन आबाद दंखरना आं मेसेज